नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं एका वस्तू बाबतींत तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. लोकसभेत आज संविधान विधेयक 2026, सीमांकन विधेयक 2026 आनी केंद्रशासीत प्रदेश कायदो सुदारणा विधेयक 2026 हांचेर परतून सुरू जातली चर्चा. मतदारसंघ पुनर्रचणुके उपरांत दक्षिणेंतल्या राज्यांच्या लोकसभा सुवातांची संख्या उणी जावची ना अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. राज्यसभेत आयज सभाघरांत उपसभापती पदा खातीरची वेंचणूक जातली. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन हांणी काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन फोना वरवीं संवाद साधलो. आनी आयपीएल क्रिकेट सर्तींत काल रातीं मुंबयत जाल्ल्या खेळांत पंजाब किंग्स पंगडान मुंबय इंडियन्स पंगडाक 7 गड्यांनी हारयले. आतां पुराय खबरो. काल रातीं उसरा मेरेन लोकसभेचें कामकाज सुरू आशिल्लें. हे सत्रा वेळार संविधान विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 आनी केंद्रशासीत प्रदेश कायदो सुदारणा विधेयक 2026 हांचेर चर्चा जाली. लोकसभा आनी राज्यसभा तशेंच केंद्रशासीत प्रदेशांच्या विधानसभेंतल्या महिला वांगड्यांच्या संख्या वाडोवप हो ह्या तीन विधेयकांचो हेत आसा. आयज ह्या तिनूय विधेयकांचेर परतून चर्चा जातली. नारी शक्ती वंदन कायद्या कडेन संबंदीत आशिल्ल्या संविधान अधिनियम 2023त लोकसभा आनी विधानसभेंतल्या सुमार 1/3 सुवातो बायलां खातीर राखीव दवरल्यात. लोकशाय वेवस्थेत बायलांचो चड वांटो सुनिश्चित करपाचो हाचो हेत आसा. मतदारसंघाची पुनर्रचणूक सुलभ करपा खातीर आनी लोकसभा आनी विधानसभेत बायलां खातीर 1/3 सुवातो राखीव दवरपाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करपा खातीर ही तीन विधेयकां सादर केली. कायदो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी काल लोकसभेत संविधान विधेयक 2026 सादर केलें. लोकसभेच्या सुवातांची संख्या 543 वयल्यान 850 मेरेन वाडोवप हो ह्या विधेयकांचो मुखेल हेत आसा. 850 सुवातां पैकी 815 वांगडी राज्यांतल्यान आनी 35 केंद्रशासीत प्रदेशांतल्यान वेंचून काडटले. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी काल लोकसभेत केंद्रशासीत प्रदेश कायदो सुदारणा विधेयक 2026 सादर केलें. लोकसभेत ह्या तीन विधेयकां वयल्या चर्चे वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशाच्या 50% लोकसंख्येचो निर्णय प्रक्रियेत आस्पाव जावपाक जाय हाचेर भर दिलो. देशाच्या उदरगतीत बायलां म्हत्वाची भुमिका वठयतात आनी धोरण निर्मितीत तांकां फावो तितलें प्रतिनिधित्व दिवप ही काळाची गरज आसा आनी तो तांचो हक्क आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. पुराय राजकीय वेवस्था खूब दशकां सावन हो हक्क काडून घेवपा खातीर सामुहीकपणान गुन्यांवकारी आसात. ताका लागून हे विधेयक ताचें एक प्रायश्चित्त अशें तांणी सांगलें. हे वेळार उलयतना तांणी सांगलें, भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा. ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा, देश के सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उसके यश के हकदार होंगे. ह्या इतिहासीक विधेयकाचेर राजकारण करचें न्हय अशें आवाहन लेगीत प्रधानमंत्र्यांनी विरोधक पक्षाक केलें. ह्या विधेयकाक लागून सगळ्यांक आनी देशाच्या लोकशायेक व्हड लाव जातलो अशेंय तांणी सांगलें. धोरण निर्मितीत सरकार सबका साथ सबका विकास ह्या भावनेक म्हत्व दिता अशेंय ते उलयले. विधेयका वेल्या चर्चे वेळार एका संक्षिप्त भाशणांत केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी मतदारसंघ पुनर्रचणुके उपरांत दक्षिणेंतल्या राज्यांच्या लोकसभा सुवातांची संख्या उणी जातली हो विरोधी पक्षाचो हुस्को पयस केलो. प्रस्तावित कायद्याक लागून खंयच्याच प्रदेशाच्या सुवातेत घट जावची ना आनी दक्षिणेंतल्या राज्यांचें प्रतिनिधित्व वाडटलें हें मंत्री शाह हांणी हे वेळार स्पश्ट केलें. सध्या प्रतिनिधी सभेत दक्षिणेंतल्या राज्यांचे 129 सुवातांचेर प्रतिनिधित्व आसा, जे 543 सुवातां पैकी सुमार 23.76% इतले आसा अशें तांणी सांगलें. नव्या लोकसभेचे बळगे 195 मेरेन वाडटले अशेंय ते उलयले. लोकसंख्येंतले बदल लक्षांत घेवन संतुलन आनी निश्पक्षता दवरपा खातीर ही प्रक्रिया तयार केल्या. सरकारान सीमांकन आयोग कायद्यात कसलोच बदल करूंक ना अशेंय तांणी स्पश्ट केलें. राज्यसभेत आयज सभाघरांत उपसभापती पदा खातीर वेंचणूक जावपाची आसा. केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा नामांकीत वांगडी हरिवंश हांकां राज्यसभेचे उपसभापती म्हूण वेंचून काडचो असो प्रस्ताव मांडटले. ह्या प्रस्तावाक भाजपाचे खासदार एस फेंगनॉन कोन्याक तेंको दितले. ते भायर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन आनी जयंत चौधरी, भाजपाचे अध्यक्ष आनी राज्यसभा खासदार नितीन नवीन आनी जदयू खासदार संजय कुमार झा हेवूय उपसभापती पदा खातीर हरिवंश हांचें नांव प्रस्तावीत करपी प्रस्ताव राज्यसभेच्या सभाघरांत मांडपाचे आसात. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियूष गोयल हांणी काल दक्षिण कोरियाचे वेपार मंत्री येओ हानकू हांचे कडेन आभासी पद्दतीन बसका घेतली. दोनूय फुडाऱ्यांनी भारत आनी दक्षिण कोरिया हांचे मदले द्विपक्षीय आर्थीक सहकार्य आनीक घटमूट करपाचेर चर्चा केली अशें तांणी एका सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. हे वेळार गोयल हांणी दोनूय देशां मदीं एक व्यापक आनी परस्पर फायदेशीर भागीदारी मुखार व्हरपाच्या गरजेचेर लेगीत भर दिलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आतां मुखावेल्यो खबरो. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन हांणी काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन फोना वरवीं संवाद साधलो. हे वेळार दोनूय फुडाऱ्यांनी अस्तंत आशियांतल्या परिस्थितीचेर चर्चा केली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एका सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीत मुक्त नौकानयन आनी सुरक्षा परतून सुरू करपाच्या गरजेचेर तांणी सहमती उक्तायली. तशेंच ह्या वाठारांत आनी ताचे भायर शांतताय आनी स्थिरताय मुखार व्हरपा खातीर घटमूट सहकार्य सुरू दवरपा विशींची वचनबद्धताय लेगीत तांणी परतून उलोवन दाखयली. ब्रिटनचे प्रधानमंत्री कीर स्टारमर आनी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन हे हॉर्मुझची सामुद्रधुनी परतून उक्ती करपाची आनी म्हत्वाचे दर्यामार्ग सुरक्षीत करपाच्या यत्नांचेर चर्चा करपा खातीर संवसारीक फुडाऱ्यां वांगडा आभासी पद्दतीन बसका घेतले. ह्या शिखर परिशदेंत सुमार 40 देशांचे फुडारी वांटेकार जावपाची शक्यताय आसा. ह्या वाठारांत जहाज आनी कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा वाडोवपा खातीर आंतरराष्ट्रीय दर्यादेग संघटनेच्या वावराक तेंको दिवपाचेर लेगीत चर्चा जातली. ब्रिटनच्या प्रधानमंत्री कार्यालयान दिल्ल्या निवेदना प्रमाण सामुद्रधुनी परतून उक्ती करपाच्या हेतान एक आंतरराष्ट्रीय मोहीम स्थापन करपाच्या योजनांचेर लेगीत चर्चा जातली. हो प्रस्तावीत उपक्रम पुरायपणान बचावात्मक स्वरुपाचो आसतलो आनी परिस्थिती अनुकूल आसल्यार तातूंत संयुक्त लश्करी दळाचो आस्पाव करतले अशें निवेदनांत म्हळां. खबराकारांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण ब्रिटनचे प्रधानमंत्री कीर स्टारमर हे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन हांचे वांगडा बसकेचें सहआयोजन करपा खातीर आयज पॅरिसांत वतले. जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज हे लेगीत ह्या शिखर परिशदेक हाजीर रावपाची शक्यताय आसा. तामिळनाडूंतल्या कल्पकम हांगा देशी पद्दतीन तयार केल्ल्या प्रोटोटायप फास्ट ब्रिडर रिएक्टरान क्रिटिकॅलिटीचो पांवडो हुपिल्ल्यान भारताच्या अणुउर्जा कार्यावळींतल्या म्हत्वाच्या मार्गदर्शक तत्वाक काल लोकसभेन येवकार दिलो. भारताच्या वैज्ञानीक प्रगती आनी तांत्रीक आत्मनिर्भरतायेच्या प्रवासांत ही एक म्हत्वाची कामगिरी अशें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी म्हळां. दिनांक 6 अप्रैल 2026 को भारत ने तमिलनाडु के कलपक्कम में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की. हमारे 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने प्रथम क्रिटिकलिटी को सफलतापूर्ण प्राप्त कर लिया है. ये इस बात का प्रतीक है कि रिएक्टर में नियंत्रित और सतत न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की शुरुआत हो गई है. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान आयज छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी रायलसीमा वाठारांत उश्णतायेची ल्हार पातळपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच आयज हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर आनी लडाख वाठारांत गाराच्या वादळा सयत गडगड मारपाची शक्यताय आशिल्ल्यान हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. अस्तंत बंगाल, सिक्कीम, उत्तराखंड, दर्यादेगवेले आंध्र प्रदेश, ओडिशा आनी राजस्थानांत फाल्यां झगला आनी वादळी वाऱ्यां सयत गडगड मारपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आयज हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, कर्नाटक आनी पंजाब ह्या वाठारांतूय अशीच परिस्थिती आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. IPL क्रिकेट सर्तींत काल रातीं मुंबयत जाल्ल्या खेळांत पंजाब किंग्स पंगडान मुंबय इंडियन्स पंगडाक 7 गड्यांनी हारयले. पयली फलंदाजी करतना मुंबय इंडियन्स पंगडान निर्धारीत 20 षटकांत 6 बाद 195 धांवड्यो केल्ल्यो. उपरांत पंजाब किंग्स पंगडान 3 बाद 198 धांवड्यो करून मुंबय पंगडान दिल्ले मोख पुराय केले. आयज अहमदाबादेंत गुजरात टायटन्स कोलकाता नायट रायडर्स पंगडा आड खेळटलो. हो खेळ सांजे 7:30 जातलो. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. लोकसभेत आयज संविधान विधेयक 2026, सिमांकन विधेयक 2026 आनी केंद्रशासीत प्रदेश कायदा सुदारणा विधेयक 2026 हांचेर परतून जातली चर्चा. मतदारसंघ पुनरचणुके उपरांत दक्षिणेंतल्या राज्याच्या लोकसभा सुवातांची संख्या उणी जावची ना अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. राज्यसभेत आयज सभाघरांत उपसभापती पदा खातीरची वेंचणूक जातली. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन हांणी काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन फोना वरवीं संवाद साधलो. आनी IPL क्रिकेट सर्तींत काल रातीं मुंबयत जाल्ल्या खेळांत पंजाब किंग्स पंगडान मुंबय इंडियन्स पंगडाक 7 गड्यांनी हारयले. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटलें आयज सांजेच्या 6:30 आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.